Before I share with you today's message, I would like to kneel before the one true God, our Father Jehovah, through His Son Jesus Christ in prayer. Sebelum kita mulai, saya hendak berlutut untuk berdoa kepada Allah Bapa dalam anaknya. Mari kita semua berdoa. Bagi yang bisa bertelut, bertelut. Our Father in heaven, glory be to your blessed name. Bapa kami yang di sorga, dimuliakanlah namamu. Thank you so much for this blessed opportunity that we could share the message of truth for this hour, the end of times. Terima kasih atas kesempatan membagikan pekabaran penting ini di akhir zaman ini. Oh Father, examine our hearts today and please cleanse our hearts from all the defilement of sin. Ya Bapa, selidikilah hati kami, bersihkanlah hati kami daripada dosa. Sanctify our hearts, Father, with your truth. Your word is truth. Kuduskan hati kami ya Bapa dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kudus. Take our hearts, Father, and let it be yours. Ambillah hati kami menjadi milik-Mu. Thank you so much for hearing and answering my prayer in the name of your Son, the only begotten divine Son, Jesus Christ. Amen. Terima kasih telah mendengar doa kami, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, anak yang Engkau peranakan, Yesus Kristus. Amin. The title of our message today is found in Deuteronomy chapter 6, verse 4, and John chapter 17, verse 22. And the title is something like this: Is one really one or three? Why not 12? Pekabaran kita diambil dari Ulangan 6 ayat 4 dan Yohanes 17 ayat 22 dengan judul, apakah satu benar-benar satu atau tiga? Mengapa bukan 12? So thank you so much for allowing me to be with you. I am so grateful. Thank you so very much for your trust and support for the prayers. And so today I would like this message to be shared not only to those who have been in the faith for so long, but those who are seeking the truth. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian kepada kami, dukungan dan juga doa-doa. Karenanya kami rindu untuk mengabarkan pekabaran ini bagi yang sudah dalam kebenaran maupun bagi mereka juga yang sedang mencari atau mempelajari kebenaran. I am just excited to preach the message of truth for our time today. Saya begitu bersemangat untuk mengabarkan pekabaran bagi zaman ini. Let us open our Bibles today in the book of Deuteronomy chapter 6 verse 4. I'm reading from the King James Version Bible. Mari kita buka Alkitab kita dan kita akan baca Ulangan 6 ayat 4 dan dia akan membaca dari versi King James, masing-masing kita dengan Alkitab kita. Let me read it this way. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Do not forget, beloved, today the word hear, because the word hear is in connection with our faith. Jangan lupakan kata dengarlah, sebab itu ada hubungannya dengan iman kita. Faith comes from hearing, dearly beloved. Sebab iman datang dari pendengaran. In our world today, there's so many misinformation that is happening in all phases of life. Di dunia zaman sekarang ini banyak informasi yang salah dalam segala bentuk jenis kehidupan. Sometimes when you look at the person, you think he is she, but he is he. Seringkali kita melihat orang atau kadang-kadang kita melihat orang yang sepertinya wanita padahal dia pria. Sometimes we are being deceived to think that what we hear is not what it is. Kita seringkali tertipu dengan apa yang kita lihat berbeda dengan yang kita dengar. You see, when I was baptized in 1986, 6 years after the Seventh-day Adventist Church voted the Trinity doctrine to replace the one true God, I was not aware. Saya dibaptis tahun 1986, 6 tahun setelah Gereja Advent memutuskan untuk mengadopsi
doktrin Trinitas, dan saat itu saya tidak mengetahuinya. For the past 40 plus years of my life, I hold on to the belief that I am worshiping one, but actually three. So I was confused. Bertahun-tahun saya pikir saya menyembah satu padahal tidak, dan karenanya saya bingung. So today I would like to examine the word one in Hebrew, ikhad. Karenanya pagi hari ini kita akan kaji kata Ibrani echad. In the translation, in the English word, it says a numerical form or from. Jadi makna daripada echad itu adalah sebuah angka dari It can also mean alike, alone, altogether, and anything, a piece, a certain, each, and so forth and so on. Kita bisa lihat beberapa artinya, bisa satu, bersatu, atau sebuah, serupa, sendirian, seluruhnya, masing-masing. Kita bisa baca makna daripada kata echad tersebut. So learned people who have doctors of philosophy will tell you Deuteronomy chapter 6 verse 4 does not really say it is one. Bagi kaum cendekiawan seringkali mengatakan kepada kita bahwa kata echad tersebut bukan menyatakan satu sebenarnya. So your mind is switching. Would you believe the word of God, Deuteronomy 6, says that there is literally one, or you are saying, no, it may not be one according to doctors of philosophy in the church? Adakah kita mempercayai yang Alkitab katakan bahwa Tuhan itu satu atau esa, atau kita mempercayai perkataan daripada doktor-doktor filosofi dalam gereja? Because they would use, instead of one, they will say unity, which can also be translated as one. Sebab mereka menyatakan bahwa makna daripada kata itu adalah kesatuan, yang mana seringkali dapat dikatakan satu. But we should be settled today, dearly beloved, because the descendants of Abraham are still alive and they believe in one God until today. Tapi kita dapat melihat bahwa keturunan Abraham masih ada sampai sekarang dan mereka percaya bahwa satu Allah yang mereka sembah. The Jews believe in the one true God, but they reject Jesus, the Son of God, many of them. Orang Yahudi percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, tetapi mereka tolak anaknya. Islam believe in the one true God, but who has no son. Islam percaya kepada satu-satunya Allah yang benar, tapi tidak percaya ada anak. They came from the same stock of Abraham, but they do not like each other. They hated each other. Mereka datang dari keturunan yang sama, yaitu Abraham, tapi mereka saling membenci satu sama lain. But this too great religion declares to all the world that there is really one, literally one God, Deuteronomy 6 verse 4. Tetapi sebenarnya yang dikabarkan adalah benar-benar satu, sebagaimana Ulangan 6 ayat 4. And now we will compare it with what Jesus had prayed for, unity. John 17 verse 22, the Holy Scripture says, and the glory which thou gavest me, I have given them, that they, pronoun plural, they may be one, even as we are one. Ya, kita bandingkan Ulangan 6 ayat 4 tadi dengan Yohanes 17 ayat 22 yang berkata, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. So we are trying to examine the word one in Greek, hais, a primary numeral, one, abundantly, man, one, only, or other some. These are some of the translations of the Greek word hais. Dan kata satu dalam Yohanes 17 ayat 22 ini diterjemahkan dari kata Yunani hais yang mempunyai makna angka utama satu, ya, tiap, ya, berlimpah orang, sebagaimana yang ditampilkan dalam layar. Itulah makna kata hais. In the dictionary, the word one is defined as this, being a single unit or thing. For example, one day at a time. She's 1 year old, being one in particular, etc., etc.
Dalam kamus, bila mana kita lihat makna kata satu, itu diartikan menjadi satu unit atau benda. Contohnya, satu hari pada suatu waktu, dia berumur 1 tahun, menjadi salah satunya, dini hari pada suatu pagi, dan seterusnya, dan seterusnya. The official statement of the Biblical Research Organization or Biblical Research Institute of the General Conference of the Seventh-day Adventists about God by Eckhart Moeller says something like this: there is only one God, Deuteronomy 6:4. And then they will add, however. Brethren, take note of the word however, meaning to say, when you see one, you have to believe the doctor of philosophy. However, they say, Father, Son, Holy Spirit are all called God. Matthew 27:46, John 20:28, and 5, Acts 5:3, verses 3 and 4. Organisasi yang kita sudah ketahui berada di bawah GC, yaitu Adventist Biblical Research, melalui salah satu tokohnya, yaitu Eckhart Moeller, menyatakan tentang Allah. Dikatakan, dia mengutip Ulangan 6 ayat 4, hanya ada satu Allah. Namun, ya, tetapi, boleh kita bilang, dan kita perlu perhatikan ini, pada saat dikatakan namun atau tetapi, itu sudah mulai masuk kepada penjelasan manusia. Karena Alkitab tidak menyatakan itu. Dan dia katakan bahwa meskipun satu Allah, tetapi isinya Bapa, Anak, dan Roh, dan semuanya disebut Allah. So do you see what they are trying to say to you? Do not really believe that there is literal one God. They are saying to you that there are three who are all called God. And he continued, consequently, we do not worship three gods. But one God who reveals himself in and consists of three persons. So you will be confused. Which one is it? One or three? Jadi kita bisa lihat bagaimana upaya mereka untuk menyatakan kepada umat bahwa satu itu bukan satu, karena ada isinya tiga. Dan dikatakan konsekuensinya, tetapi meskipun kita bilang ada tiga, konsekuensinya kita tidak menyembah tiga Allah, tapi satu Allah yang menyatakan dirinya dalam tiga pribadi. Ketiganya mempunyai sifat alamiah yang sama. Karenanya orang menjadi bingung, satu atau tiga. Millions of Seventh-day Adventists, well-meaning, good-intentioned people fall for this kind of statement. We do not worship three gods. We worship only one, but three. So your mind is being conditioned that you are not worshiping three, but one, but actually three. So this is what I call confusion. Jadi banyak umat Advent yang tulus sebenarnya, tetapi dalam gereja diajarkan bahwa Allah itu satu tapi tiga, tiga tapi satu, sehingga pada akhirnya pikiran umat-umat itu dikondisikan, yang mana pada akhirnya menjadi bingung. Because the word persons, a person is a being. A being is individual. So three persons, even though how you will define it, it means one being. So three beings, three persons, three gods, they're all the same definition. And so the three persons share one nature. Each person of the Godhead is by nature and essence God, and the fullness of deity. Deity means God or divine, dwells in each of them. On the other hand, each person of the Godhead is inseparably connected to the other. Two, this concept of God surpasses our experience and our intellect. Meaning to say, the General Conference Biblical Research Institute would say, do not really think about it. It's a mystery. Just accept it because we say so. Perhatikan apa yang barusan dibaca. Kita baca dari kata ketiga pribadi. Ya. Ketiga pribadi tersebut mempunyai alamiah yang sama. Setiap pribadi kealahan alamiahnya dan esensinya adalah Allah, dan kepenuhan keilahian bersemayam dalam diri masing-masing pribadi. Di sisi lain, masing-masing pribadi kealahan terhubung dan tak terpisahkan dengan dua pribadi lainnya. Konsep tentang Allah ini melampaui pengalaman dan kecerdasan kita. Itu sebabnya
Mereka katakan misteri, terima saja dengan iman. Jangan berusaha mempelajarinya, terima apa yang kami ajarkan. Itulah kurang lebih yang dinyatakan oleh organisasi. Let me tell you, beloved, our God is not a mystery. Our God is revealed by His Son, Jesus Christ. And that's why we need to pay attention to this teaching. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, Allah kita itu tidak misteri. Allah kita dinyatakan melalui anaknya, Yesus Kristus. Karenanya perhatikan pekabaran ini. The Seventh-day Adventist fundamental beliefs, I think you're familiar. There is one God. They will not deny they are worshiping one God. But listen, Father, Son, and Spirit. The word one now has become unity. Unity of three co-eternal persons. Kita semua sudah tahu isi daripada dasar-dasar iman gereja Advent nomor 2, yaitu tentang Trinitas yang berisi ada satu Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, satu kesatuan dari 3 pribadi yang sama-sama kekal. Dari sini dapat kita lihat bahwa kata satu itu menjadi makna kesatuan. I would like to demonstrate to you how deception and how cunning the situation is. That is why millions and millions of Seventh-day Adventists are being deceived, because one now becomes unity. Unity, we all know, can also mean one, but they are changing it to exactly 3. Jadi, kita akan tunjukkan kepada saudara sekalian bahwa banyak daripada umat Allah, umat Advent di dunia ini yang sudah dikelabui, sudah ditipu dengan begitu liciknya, sehingga kata satu itu menjadi maknanya kesatuan, yang mana kesatuan itu bisa satu, tapi juga bisa banyak, lebih dari satu, namun bukan berarti harus 3. I would like to introduce you to the first law, the first commandment, Exodus chapter 20, verse 3. Thou shalt have no other gods before me. Me is a pronoun singular, absolute one. Yang pertama kita lihat hukum pertama dalam Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kata ku di sini adalah kata ganti orang yang tunggal, hanya satu. Just like one becomes unity, now me becomes 3. Jadi sama seperti satu menjadi suatu kesatuan, aku menjadi 3. In the official children's study guide of the General Conference Children's Ministry Department, I know the author. I was able to interact with her, but I will not mention her name. She wrote here the official Seventh-day Adventist teaching guide for children. This is what educates the children, the Seventh-day Adventist children worldwide. And I would like to quote here on this paragraph on the right of my screen. Did you know that God is really 3 individuals? There's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. 3 heavenly friends. 3 gods that make one God. 1 plus 1 plus 1 equals 1. And each friend offers you something amazing. This is a corruption of truth being taught in the Seventh-day Adventist children ministry worldwide. Ini adalah cuplikan dari buku pelajaran Alkitab bagi anak-anak yang diterbitkan oleh GC, yang mana penulisnya dikenal oleh Brother Mark dalam hal ini. Dikatakan bagian kanan atas, kalau kita perhatikan, dalam pelajaran itu dikatakan kepada anak-anak, tahukah kamu bahwa Allah adalah benar-benar 3 individu? Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan ada Allah Roh Kudus. 3 sahabat sorgawi. 3 Allah, tapi menjadi 1 Allah. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Dan setiap sahabat, yaitu sahabat sorgawi tadi itu, menawarkan atau memberikan kepada kita sesuatu yang ajaib. Inilah yang diajarkan kepada anak-anak oleh GC.
Dan ini adalah suatu pengerusakan daripada kebenaran itu, dan ini disebarkan ke seluruh dunia. There it is. They are not even ashamed of teaching our children to say that three gods, but they will say that make one God. Idolatry is being wrapped by falsehood. Friends, listen to what they are trying to say. Jadi saudaraku dalam Tuhan, mereka tidak malu dalam hal ini mengajarkan kepada anak-anak ada tiga Allah yang menjadi satu Allah. Is God really one, or unity of three in one? Deuteronomy literally means repeated law, the law of Exodus. Deuteronomy chapter 6 verse 4 is a call by Moses, the lawgiver, to have faith in the one God. Moses was never a Trinitarian. His declaration in Deuteronomy 6 verse 4 is an act of saying grace. Apakah Allah satu atau Trinitas tiga dalam satu? Buku Ulangan secara harafiah berarti hukum yang diulang. Ulangan 6 ayat 4 adalah seruan Musa yang bukan Trinitas, sang pemberi hukum untuk beriman kepada Allah yang Esa. Itu adalah sebuah tindakan mengucapkan kasih karunia. John literally means God is gracious. In John 17 verse 22. It is a prayer of Jesus Christ. He is the chief high priest in the heavenly sanctuary. He is the Son of God. To believe in his Father, the one true God. Jesus is saying in John 17:22 to the 12 disciples to have faith and believe in his Father, the one true God. It is an act of giving grace to his disciples. Yohanes secara harafiah artinya Allah Maha Pemurah. Yohanes 17 ayat 22 adalah doa Yesus Kristus, imam besar utama kita, anak Allah, agar percaya kepada Bapanya, satu-satunya Allah yang benar, yang mana oleh iman merupakan sebuah tindakan memberi kasih karunia. In 1 Samuel chapter 2 verse 2, the Holy Scripture says there is none, meaning there is none holy is the Lord, for there is none beside thee, neither is there any rock like our God. So the question is, how can there be three co-equal, meaning same position, co-eternal, same age, co-essential, same order, when the Scripture says there is none like him, singular pronoun. 1 Samuel 2 ayat 2 berkata, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bagaimana bisa ada tiga yang setara, posisinya sama, sama-sama kekal, umurnya sama, sama-sama penting, urutannya sama, padahal kitab suci katakan tidak ada yang lain seperti dia, kata gantinya tunggal. Zechariah chapter 14 verse 9 adds this, and the Lord, singular, shall be king over all the earth. In that day shall there be one Lord, and his name one. Zakaria 14 ayat 9 berkata, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Titus chapter 2 verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Titus 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, seharusnya sudah muncul. From the Mount of Sinai in the Old Testament, God declares his grace. To the cross in Calvary, in Mount Golgotha, Jesus declares the grace of God, and Jesus is the Son of God, which appeared to all men. Today, he appeared to us by our living faith in the Son of God, and this is the salvation that is being preached in our world today. Jadi pada waktu Allah menyatakan
di Gunung Sinai akan hukum-hukumnya. Itu adalah pernyataan kasih karunia-Nya yang nanti diwujudkan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Yesus menyatakan kasih karunia Allah itu. Dan itulah yang kita kabarkan sekarang, sebab Yesus telah muncul dalam hidup kita oleh iman, menyatakan kepada dunia keselamatan oleh kasih karunia. The grace of God is giving all of heaven. That is the Prince of Heaven, Jesus Christ, the Son of God. That is the love of our Father by giving not someone else, but His own Son to die for our sins. And this is the gospel that we are preaching today. Jadi pekabaran Injil yang kita kabarkan adalah bahwa keselamatan itu hanya melalui anak Allah yang tunggal, bukan lewat yang lain atau orang lain, hanya melalui anak, yaitu anaknya Bapa. John chapter 17 verse 3, and this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. It was January 7, 2017, the first Sabbath of that year, 2017, 6 years ago, when I preached my last sermon in one of the churches in Illinois conference. And I used the text, John 17, verse 3. Pada tanggal 7 Januari tahun 2017 adalah khotbah saya yang terakhir di sebuah gereja di Conference Illinois di Amerika, dan tema yang saya bawakan adalah Yohanes 17 ayat 3. By Wednesday of the following week, the conference called me and they told me that was my last Sabbath and I have to leave my position as a senior pastor. Hari Rabu sesudah Sabat tersebut, saya dihubungi oleh conference dan mereka menyatakan bahwa itu adalah pekabaran saya yang terakhir dan saya harus meninggalkan jemaat itu sebagai pendeta senior. I never heard about the one true God message during the time, but I was moved by God to read this verse, and this verse has been controversial because of the movements of the one true God, not only in Illinois, but in the United States. Saya pada waktu itu belum mendengar pekabaran tentang Allah yang benar. Tetapi ayat ini adalah ayat yang kontroversial sebab ini ayat yang sering dibawakan oleh kaum One True God di Illinois atau bahkan di Amerika. For 6 years, I still continued to hope and long to be employed in the Seventh-day Adventist General Conference Church. Selama 6 tahun sesudah waktu itu, saya rindu untuk boleh bekerja atau melayani dalam gereja Advent. When the Lord God Almighty opened my eyes last year, I began to study deeply, and when I was convicted, I rejected the false teaching of Trinity. Ya, dan saya berdoa agar Tuhan membukakan mata saya dan pada akhir tahun lalu, saya akhirnya dapat melihat dan akhirnya saya meninggalkan ajaran salah Trinitas. Dear friends, the reason why you're here today listening to this message is because you're being drawn by the power of God to know Him just like I know Him. And I love my Father, the only true God, because of His revelation through His Son. So my friends, I want you to love the message and have a living faith in the Son of God. Saudaraku dalam Tuhan, kita semua berada di sini, saya juga ada di sini, karena kasih kita kepada Allah Bapa yang menyatakan dirinya melalui anaknya.
Oleh karenanya kita perlu mengasihi akan pekabaran ini untuk mengatakan kepada dunia. So you might be asking, why is it that the popular teaching is 3? Let us hear who is the number 3 from the mouth or from the writing of Ellen G. White. Who is the number 3? Why 3? Why not 12? Why not 1,000? Why not define 1 as to 1 million? Why only 3? Why not 4? Why not 5? Why only 3? Mungkin ada yang bertanya, kenapa 3? Kenapa tidak 1.000, ya, 4 dan seterusnya? Kenapa 3? The answer is found in Spirit of Prophecy, Volume 1. I will not read the whole thing. Volume 1, Chapter 1. Ellen G. White, her original writing, in the first sentence, we will know why there is only 3. Satan in heaven, before his rebellion, was a high and exalted angel. Next, in honor to who? To God's dear Son, the Father and his Son, and then Satan. Jadi, untuk mengetahui kenapa 3, kita lihat tulisan Roh Nubuat dari buku The Spirit of Prophecy, volume 1, tentang kejatuhan setan di sorga. Dikatakan, setan di sorga sebelum pemberontakannya adalah malaikat yang tinggi dan mulia, yang paling dihormati setelah anak Allah yang terkasih. Jadi di sorga itu ada Bapa, Anak, dan kemudian setan. There are 2 divine beings. First, the great Father, the only true God, and his dear Son, the divine Son. And then they both created the heavens and the earth. And then the created Satan, Lucifer, who became Satan. That's why there are 3. Jadi di sorga ada Allah Maha Besar, yaitu Bapa dan anaknya Yesus Kristus, dan keduanya menciptakan alam semesta termasuk para malaikat, termasuk menciptakan Lucifer yang pada akhirnya menjadi setan. Itulah sebabnya ada 3 ini. Satan desires worship and to be equal with the Father and his Son. He wants to exalt himself. So when we are being taught of 3, brethren, the third being there, the third person, is a disguise. Friends, listen. There are only 2 divine beings and then the created Lucifer. So the third person is inserted and his name is Lucifer. Jadi saudaraku dalam Tuhan, setan pada waktu di sorga ingin menerima penyembahan yang sama dengan Bapa. Dan karenanya oknum ketiga ini adalah setan itu sendiri yang disisipkan ke dalam kealahan itu oleh konsep Trinitas tadi. Jadi yang ketiga itu adalah setan itu, yaitu Lucifer. That is the truth, my friends, if you believe the Spirit of Prophecy. Now, this excerpt of a book original written by William Kincaid, 1829. He was not an Adventist because there was no Adventist, 1829. And he wrote about the doctrine of Trinity being examined. And James White and the other founders and pioneers quoted from him, even though he was not an Adventist. Berikutnya kita akan baca penjelasan ringkas dari William Kincaid yang bukan Advent, sebab pada saat itu belum ada gereja Advent. Ini tahun 1829. Pergerakan Advent mulai muncul 1844. James White mengutip dari tulisannya dia juga, dan dia akan menjelaskan tentang Trinitas. I would like to read the first paragraph, and I hope and pray that you will understand what he is trying to say. And I would like to quote, and I hope and pray that my beloved brother Wilmore will be able to from the Spirit will able to follow me. So here we go. The Trinitarians try to prove the doctrine of Trinity from the Hebrew word Elohim, or as it is written without points, Aleem, which is the first word of the Hebrew Bible that is translated God. Baik, kita akan mulai baca paragraf pertama.
Dikatakan penganut Trinitas mencoba membuktikan doktrin Trinitas dari kata Ibrani Elohim, atau seperti yang tertulis tanpa angka, Aleim, yang merupakan kata pertama dalam Alkitab Ibrani yang diterjemahkan Allah. They think that as Alihim has a plural termination, there must be plurality of persons in God. Mereka berpikir karena Aleim mempunyai terminasi atau makna jamak, maka pasti ada kejamakan pribadi dalam kealahan. But if we allow this argument all the weight that Trinitarians append to it, it will by no means prove their system, because it may be the dual number, and of course only refer to the Father and the Son, or if it is plural. Namun, jika kita membiarkan argumen ini, semua bobot yang ditambahkan oleh para penganut Trinitas, hal ini sama sekali tidak akan membuktikan sistem mereka. Karena bisa jadi itu adalah bilangan ganda dan tentu saja hanya mengacu kepada Bapa dan Anak, atau jika berbentuk jamak itu mungkin hanya berarti dua. It may only mean two, as I've said, two, the Father and His Son. Besides, let it be what number it may, it proves nothing about equality nor eternity of person. Ya, kembali, jadi itu mungkin hanya berarti dua, dan selain itu meskipun jumlahnya berapapun, hal itu tidak membuktikan apapun tentang kesetaraan maupun kekekalan pribadi. Let me skip this and then read this paragraph here in your screen. If God exists in three persons, and Alihim is the same of those three persons taken collectively, then it cannot be the name of either of them taken separately. Kita baca di halaman berikutnya, perhatikan paragraf kedua yang ada if God. Dikatakan jika Allah ada dalam tiga pribadi dan Aleim adalah salah satu dari ketiga pribadi tersebut secara kolektif, maka tidak mungkin nama salah satu dari mereka diambil secara terpisah. Of course, the whole triumvirate or Aleim did not send their son to save sinners. Tentu saja seluruh tiga serangkai atau Aleim tidak mengirimkan anak mereka untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. It was only the first person of the Aleim or Trinity that did so. Nor did the Aleim, that is the Trinity, die for sinners. It was only the second person of the Aleim or Trinity that did so. If it takes the whole Trinity to constitute the supreme God, then Christ, the second person who died for sinners, must have 2/3 of being a supreme God. Perhatikan, hanya orang pertama dari Aleim atau Trinitas yang melakukannya. Aleim, yaitu Trinitas, juga tidak mati untuk orang-orang berdosa. Hanya pribadi kedua dari Aleim atau Trinitas yang melakukan hal tersebut. Jika seluruh Trinitas diperlukan untuk membentuk Allah yang tertinggi, maka Kristus, pribadi kedua yang mati bagi orang-orang berdosa, pastilah kekurangan 2/3 dari keberadaan Allah yang tertinggi. Mengerti ya? Let me read the final paragraph here. The golden calf that Aaron made is mentioned in the plural number. And they said, "This be thy gods, O Israel, which brought thee up out of the land of Egypt." Exodus chapter 33, verse 2, chapter 32, verses 4, 8, and 31. I now ask, were there three persons in the golden calf? Nah, kita baca yang bagian terakhir yaitu golden calf atau anak lembu emas. Dikatakan, anak lembu emas yang dibuat Harun disebutkan dalam bentuk jamak, menggunakan kata yang sama dengan yang tadi. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu,"
kata Allah di sini dalam bentuk jamak, yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Keluaran 32 ayat 4, 8, dan 31. Sekarang saya bertanya, penulis berkata, apakah ada 3 pribadi dalam anak lembu emas? So my question for you today, dearly beloved, who are listening and praising God with me, is God really one when he reveals himself in Deuteronomy 6 verse 4, or he is united 3, as what the Seventh-day Adventist now teaches? Is he really one, or he is united 3? Jadi saudara Please. yang telah hadir pada pagi hari ini dalam ibadah ini, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah Allah atau Tuhan yang dinyatakan dalam Ulangan 6 ayat 4 adalah 1 atau 3? You know, the reason why I gave my whole life, I thought I will not continue my ministry. I said I will not continue do ministry because of so many problems and conflicts, and it's so hard to minister, especially with people who are hard-headed. But God called me and showed me this message. This message is so important. It is the first, second, and third angels' messages for our time. Saudaraku dalam Tuhan, sejak saya diberhentikan dan tidak bisa melayani lagi, saya hampir putus asa, sebab saya tidak bisa melayani lagi. Kalau saya rindu untuk melayani, dan kalaupun melayani banyak daripada umat-umat ini yang keras kepala. Tetapi Tuhan menyatakan kepada saya pekabaran ini untuk saya sampaikan, sebab inilah pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Choose you this day whom you will worship. Will you worship the only true God, Jehovah, or you will worship the united 3 gods that make one God? Karenanya pada hari ini, pilihlah apakah kita akan menyembah Jehovah, satu-satunya Allah yang benar, atau menyembah Allah yang satu tapi 3. I would like to partner with you in proclaiming the final warning of mercy to this dying world, that we must turn and seek the true God who gave his only begotten Son. This is the message for our time. Karenanya saya ingin bekerjasama dengan saudara sekalian untuk mengabarkan pekabaran ini, bahwa ada satu-satunya Allah yang benar dan dia punya anak tunggal yang dia peranakan. Sebab inilah pekabaran untuk masa kini. If you know the Son, Jesus Christ, you know his Father, the only true God. Jika kita mengenal Yesus Kristus, kita mengenal Bapanya, yaitu satu-satunya Allah yang benar. If you know the Father, you know his Son, because his Son revealed the character of our Father in this world. Jika kita mengenal anak, kita mengenal Bapanya, sebab sang anak menyatakan karakter Bapanya. You know, I'm reminded in the final book, Revelation, in the final chapter 22. And I am just excited with these words in verse number 20 and 21, verses 20 and 21, Revelation 22, verses 20 and 21. He that testifieth these things saith, surely I, Jesus said, I come quickly, amen. Even so, John replied, the beloved, even so, come Lord Jesus. Wahyu 22, pasal terakhir, dalam 2 ayat yang terakhir, ayat 20 dan 21 berkata, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Dan Yohanes berkata, Amin, datanglah Tuhan Yesus. Yeah, Revelation 22 verse 21, the last verse of the Bible, the inspiration, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Dan pada ayat terakhir, Wahyu 22, ditutup dengan perkataan, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Hear, O Israel, the grace of God speaking. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And Jesus said that they all may be one. The 12 disciples may be one, united. That is what it means when Jesus said in John 17:22 that we will be one, but there is only one God, but we will be one, united in that worship of the one true and living God, our Father, the Father of Christ.
Jadi saudaraku dalam Tuhan, pada saat dikatakan, dengarlah hai Israel, dengarlah akan pemberian kasih karunia, yaitu Bapa mengaruniakan anaknya. Sebab itu doa Yesus kepada Bapanya agar kita semua menjadi satu. Yang menjadi satu atau kesatuan adalah kita dengan Bapa dan anak. Tapi Bapa itu sendiri atau Allah itu adalah satu. Dan itulah yang nyatakan oleh anaknya. Would you like to give your heart to the only true God who gave all of heaven, His only begotten divine Son? Would you like to give your heart today to this true God that we are worshiping on the true Sabbath, the seventh-day Sabbath of the week? Karenanya saudaraku dalam Tuhan, bersediakah saudara untuk menyerahkan hati saudara kepada satu-satunya Allah yang benar, yang kita sembah pada hari Sabat yang benar, yaitu hari ke-7 dalam seminggu? If you would like to pray with me and kneel with me, and if you will say a prayer with me, that you're giving your heart, that you're surrendering all that will hinder you from receiving the only true God, please join me in a prayer today of praise and confession and glory. Let us pray. Mari kita bertelut dan berdoa. Our Father in heaven, I would like to give my heart to you. Bapa kami yang di sorga, kami hendak menyerahkan hati kami kepadamu. I know my heart is full of deceit, lies, anger, hatred, jealousy, unforgiving, and those things that will hinder me from knowing who you are, Father. Kami tahu hati kami penuh dengan kelicikan, tipu, amarah, dan hal-hal yang dapat menuntun kami kepada kehancuran. Hati kami penuh tidak mau mengampuni. Father in heaven, I kneel before you with your people today and ask for cleansing of our hearts and forsaking of our sins today. Ya Tuhan, pada pagi hari ini hamba-Mu bertelut dengan umat-umat-Mu untuk memohon akan pembersihan daripada hati kami, bersihkan daripada dosa-dosa. Father, I cannot do this. I cannot overcome my heart if your Son does not abide with me. Because if your Son is not with me, you are not with me as well. Ya Bapa, kami tidak dapat melakukannya jika kami tidak menerima anak-Mu. Sebab bila mana kami tidak menerima anak-Mu, Engkau tidak bersama kami. I pray for your people who are also like me. Give me a clean and a good heart today. Karenanya sebagaimana kebutuhan umat-umat-Mu, berikanlah kami semua hati yang baru. Father, we are nearing home. We should not allow in this world. Bapa, kami sudah hampir tiba di rumah. Bukan lagi kami mencintai dunia ini. Father, I pray that you will give us a new heart, that we will love you and your only begotten Son, and in His name I pray. Amen. Ya Tuhan, berikanlah kami hati yang baru, untuk kami mengasihi Engkau satu-satunya Allah yang benar dan anak-Mu Yesus Kristus. Dalam nama Dia kami berdoa. Amin. Amen.